స్వామి వారి నిత్య కళ్యాణోత్సవానికి గాను భక్త మహాసంకల్పం చెప్పబడుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క మహాసంకల్పాన్ని తిరిగి పలకండి. హరి ఓం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసేన్నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం సర్వ విఘ్నోపశాంతకే. విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశత విఘ్నం నిఘ్నంతి విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య
श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्य प्रदेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां శుభతిథౌ మమ భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ నామధేయము, అలాగే మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మనసులో స్మరించుకొని స్వామివారిని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి. गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य सहकुटुंबानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभृत्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं श्रीनिवास करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण फलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य भूमिनीला समेतस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य एतत् शेषाचल निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं श्री वैखानस दिव्य भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखे अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से हम सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को यह कल्याणोत्सव संपन्न होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परमपिता परब्रह्म महाविष्णु के अवतार का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न होता है। इसे ही हम श्रीवारी कल्याणम यानी कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह उत्सव से जानते हैं। यह कल्याणोत्सव वैखानस आगमोक्त पद्धति के पवित्र श्लोकों के उच्चारण के मध्य संपन्न किया जाता है। पद्धति वैखानस आगमोक्त पद्धति है। विघ्नस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति तिरुमला के पावन तीर्थ में अनुसरित होती है। हर तीर्थ हर आलय का अलग
अपना अपना विधान होता है। जिस प्रकार से तिरुचानूर माता पद्मावती के आलय में पांचरात्र पद्धति का अनुसरण किया जाता है, वैसे ही तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण होता है। यहाँ पर जो आचार्यगण हैं, जो अर्चक स्वामी लोग हैं, वे सब वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। इस प्रकार से परम पिता ईश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से यहाँ अभ्यर्थना की जाती है। और यह जो कल्याणोत्सव है, यह लगभग 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। अन्नमाचार्य महाराज द्वारा। क्रियमान वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान अंकुरारोपण बीजावापन रक्षा बंधन अग्नि प्रतिष्ठा मांगल्य पूजा प्रदान प्रवेश राज होमादि समस्त कर्मसु स्तंटिल परिधि परिस्तनादि सर्वोपकरण द्रव्य शुद्ध्यर्थम हृद्यर्थम शांत्यर्थम अभ्युदकार्थम च सद्भिर्महाजनैः सह सुपुण्याः कर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थम विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदंग करकाराधनं करिष्ये ओम धारासु सप्तसु चमानशेष सरस्वरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृह्णामि दत्ताकं सुचिरकं सुशर्मा इदमापश्यवा शिवतमा शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः करके पांचभौतिकमावाहयामि अस्मिन् करके ओम येते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितता पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोद विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमर्त स्वस्त्या ओम भूर्भुवस्वः वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यमर्घमाचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणो पवित्रपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्याचमन नैवेद्य ताम्बूलादि सर्वोपचाराः वरुणाय नमः भगवान् सर्वात्मकः भवन्तु अस्मिन् कर्मणि निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं समन्वितं सिंहासने समासेनं पीतवर्णकं श्रीवत्सं ब्रह्मसूत्रं च कौस्तुभं च विनैवतं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् ओम आग्नेयो यस्माद्यजामहे त्वविश्वे सदात्ममहितो न सम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निदत्तां प्रैषामदेशोपदानामनादिहीयामीषु स्थान्दनितां ददातो पद्माकारमण्डले ओम भूर्भुवस्वः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि निपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवते जया जय विश्वक्सेनाय नमः पाद्यमर्घमाचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्यनैवेद्य ताम्बूलादि सर्वोपचाराः सूत्रवते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापति प्रगतां प्रगतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओम मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददेपदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा
तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्द्यवोजाकृपागं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्टभागं शस्तनोभिर्विषेम दिवेहितं यदायुः शतमिन्नुशरदोऽन्ति देवा यत्राणश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानिरसायुर्गन्तो ओहो अदितिर्ज्योरदितिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजनादितिर्मनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेते अथ नक्षत्रं नयते यावत् तत्र सूर्गो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वे तत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते। श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि यस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्देशन कर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः। श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्देशन कर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवीं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः। श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि यस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु कर्माभ्युदयार्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्देशन कर्मणि अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यताम् वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवस्तान भूर्जे ददातना महीरणाय चक्षसे यो वस्यपतमोरसस्य भाजयते हनः उशतिर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया युजन्वदा आपो जनगताचनः ओं पवमानसवर्जनः पवित्रेण विचर्षणे यः पोदासपनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिगाः पुनन्त विश्व आगवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने कृत्वा क्रतो गुण्डणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे वसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्यै बह्वेस्तनुवो वीतपृष्टाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्गश्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो मातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्तावरयज्ञिये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नै दक्षये पुनः हिमा येन देवा अपुनता आपो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येते ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वगं सपोदमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येते ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगं सर्पिर्पदोदकं पावमानी स्वस्तयनेः सुदगाहि पयस्वते ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समद्धयन्तु नः देवीर्देवै समाभृताः पावमानी स्वस्तयनेः सुदगाहि कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्य नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरणस्मीचा यमो राजा प्रमणा विपुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
उत्तराक्षां दिशि देवर्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि माता पितरो मार्जयन्तां प्रते एच्छां दिश गृहः पशवो मार्जयन्तां दे एच्छां दिश्यापवसदगो वनस्पतगो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरैनागे एभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः समक्रतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्तप्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिता सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवत् सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधगोरसाश्च येनेश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनरार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से देख रहे हैं। अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न होने जा रहा है। इस अंकुरार्पण का अर्थ है नवधान्यों का अंकुरण किया जाना। नवधान्य पुष्प, पत्र, तुलसी पत्रों, तांबूल पत्रों इत्यादि से आच्छादित करके जल सिंचित करके मिट्टी के पात्रों में इन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है। इसे अंकुरार्पण कहते हैं। यह भगवान से संबंधित किसी भी उत्सव की प्रारंभिक प्रक्रिया है जो कि अति अनिवार्य है एवं अति महिमापूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस अंकुरण से ही निर्धारित होता है कि आने वाला समय कैसा होगा। अगर अंकुरण अच्छे से होता है तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। अंकुरण में समस्याएं हैं तो आने वाले भविष्य में समस्याएं प्राकृतिक, सामाजिक इत्यादि भविष्यवाणियां इन्हीं अंकुरणों के माध्यम से होती है। और यह अंकुरण किसी भी देवी उत्सव अनिवार्य अंश है, क्योंकि इसके बिना देवी उत्सव नहीं हो जाता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उनके इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अंकुरार्पण का अपना महत्व है। अब इसके बाद भगवान को वर रूप में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, माताओं को भी बांधा जाएगा। इस परम पवित्र विवाह में भगवान वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान मलयप्पा स्वामी की अपार कृपा ही है कि हम सब इस कल्याणोत्सव में प्रतिभागी बने हुए हैं। यही एकमात्र तरीका है हम लोगों को अपना कल्याण करना है तो, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि बच्चों, मेरे भक्तों, मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। यदि आपने मूल विराट मूर्ति देखी हो तिरुमला में, तो वे एक हाथ उनके चरणों की ओर है। वे कह रहे हैं कि बेटा मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ और मैं देवताराधनं करिष्ये। ओम शुचिवो हव्येति प्रोक्ष शन्नो मिदत्तां तपसो जहर्तां स्वयंभुरग्नगे अमृतगे अमृताय। ओम भूर्भुवस्सवः शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि, प्रणामं समर्पयामि, प्रार्थनं समर्पयामि। शेषाय नमः पाद्यमर्गमाचमनीयं समर्पयामि। शेषाय नमः एते स्नानप्रोतवस्त्रोत्रेयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्याचमननिवेद्य ताम्बूलादि सर्वोपचाराः। शेषाय नमः। भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीत सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु।
हरिः ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषामसुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तृभवस्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसाः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमे मही स्वस्तगनं तार्क्षमरिष्टनेमि महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राशकं समत्सु बृहद्यशो नवमीवारुहेमा अं होमुचमाङ्गीरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयमनसा चतार्क्षं प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे स्वभयन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारगतां ध्रुवं शुभकं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। परम पिता की यह अद्भुत परिणय लीला है। 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में हरिसंकीर्तनाचार्य श्री तालपाका अन्नमाचार्य महाराज, जो कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना की। लगभग 32,000 उनके कीर्तन अभी भी 18,000 ताम्रपत्रों में तिरुमला में सुरक्षित रखे गए हैं TTD द्वारा। भगवान की यह अपरिमित कृपा ही है कि हम सब उनके इस पवित्रतम कल्याणोत्सव में प्रतिभागी बने हुए हैं। इस कल्याणोत्सव का इतना महत्व बताया गया है कि हमारी इस दर्शन भक्ति से, इस भगवान के कल्याणोत्सव के दर्शन करने से हमारी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। देखिए भगवान का यह सुमधुर स्वरूप, उनके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएं। संसार में केवल एक ही मार्ग है, वह है भक्ति मार्ग, जिसके द्वारा हम भगवान की कृपा के पात्र बन करके इस भयावह सृष्टि चक्र से बाहर आ सकते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अन्यथा ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर ही को हम अपना अस्तित्व मानते हैं, जबकि यह हर जन्म में बदलता रहता है। योनियां बदलती रहती हैं। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, कीट पतंग और कभी कभी देवता भी हम बनते हैं। इस प्रकार से इन परम पवित्र भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करें और सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएं। हमें आनंद की आवश्यकता है। हमें ही नहीं, प्रत्येक जीव को आनंद ही चाहिए। प्रति क्षण प्रति पल हम लोगों का यही प्रयास होता है कि हमें जो है आनंद प्राप्त हो। आनंद ही आनंद चाहिए हमें। हम एक क्षण को भी असुविधा नहीं उठाना चाहते। हम किसी की सेवा भी करते हैं तो अपने आनंद के लिए, कुछ भी कार्य करते हैं अपनी सुविधा के लिए ही करते हैं। और जो सभी हमारे अनुकूल लोगों से ही हमारा प्रेम होता है, प्रतिकूल लोगों से हमारा कोई प्रेम नहीं। चाहे माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, संतान हमारी खिलाफत करे, हमारा विरोध करे तो हम उससे विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार से
हमें इस प्रेम को, इस आकर्षण को भगवान मोड़ना होगा, क्योंकि भगवान निस्वार्थ हैं, वे केवल कृपा करते हैं। और ये संसार स्वार्थी है, संसार अनुकूल के प्रति ही प्रेम दिखाता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए भगवान से प्रेम करें और उन कृपा प्राप्त करें। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, पूरे परमाणु परमाणु में भगवान ही भगवान है। वे असीम कृपालु हैं। अब देखिए, रक्षाबंधनम माता श्री देवी को बांधा जा रहा है। महालक्ष्मी के अवतार मातेश्वरी प्रथम वधू, अब द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी। प्रथम वधू माता महालक्ष्मी की अवतार श्री देवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित है माता। और ये द्वितीय वधू जो हैं वे हमारी धरती माता हैं। उन्हें अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, यथाविधि पूजन किया जा रहा है माता का। अब ये रक्षाबंधनम दूसरा माता के बाएं हाथ में, दोनों माताओं को बाएं हाथ में और भगवान के दाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जाता है। माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित है माता। और भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित है परमपिता। ये दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी को बांधा जा रहा है। और यह सृष्टि का सर्वाधिक पवित्रतम विवाह जगतपिता एवं जगन्माताओं का यह विवाह प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जाता है। इस कल्याणोत्सव के लिए हमें हरि संकीर्तनाचार्य ताल्लपाका नमाचार्य महाराज के प्रति नतमस्तक होना होगा। उनके ही कारण यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन चल रहा है। उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा गया, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को अबाध गति से संपन्न कर सकें। भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। अब अर्चक स्वामी अपने यथास्थान वापस जाते हुए और अब अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य किया जाएगा। अग्निदेव को साक्षी मान करके इस विवाह को श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि औपासनाग्निमुखे आघार कर्म करिष्ये। ओम यतोन्विन्द्रं स्तवाम शब्दं शब्देन साम्ना सुग्धैरुग्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशैर्वान्ममत्तो इंद्रशब्दो न आगः शुद्ध शुद्ध ऋतुभिः शुद्धो रगं निदा आरग शुद्धो ममद्य सौम्यः इंद्रशब्दो हिनो रगं शुद्धो रत्ना निदाशे। ओम जातवेदो भुवनस्सरे प्रतीको घृतयोनिरग्नि घृतैश्चमिदोघृतमस्यान्नं घृतप्रशस्ता सरितो वहन्ते घृतं पिबन्तु यजायक्षि देवान् आयुर्ता अग्नि हविषोजशानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेभ्ये घृतं पीत्वा मधुचा ऋतव्यं पितेव पुत्रमभिरक्तम्
आयाहे वीतये गृणानो हव्यदातके निहोदा तत्सि बर्हिषे मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषयमतः वेन आवह सौबुद्धिज्ञा उपमा सविष्टा शतश्च गौनमसतस्य विवः ओं बोर्ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि ओं सोमो धेनकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं विदध्यकं सपेयं पितश्रवणं गददासि ओं भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओगं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमायिदमर्चनं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजमानचते वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं पात्रादावामादागा कृष्णो स्यात् करेष्टो त्वा स्वाहा दिवे त्वा विष्णु स्तोपोसेति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णु ओं विष्णुमावाहयामि ओं महाविष्णुमावाहयामि ओं सदा विष्णुमावाहयामि ओं यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे तरुणासे वानस्पत्योसे देवेभ्यः सुन्दस्व अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ओं ब्रह्मणपप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षि कृतां तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय घृतं विहरामि चरं विहरामि दक्षिणप्रणितौ ब्राह्मीणतीर्देन ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणितौ दैवेन तीर्देन अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्ममावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनग्नमावाहयामि यज्ञदेवदिष्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि अग्नये जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्नये जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टं निर्वपामि प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टं निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टं निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टं निर्वपामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे जुष्टं निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टं निर्वपामि मित्राय जुष्टं निर्वपामि निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टं निर्वपामि पूष्णे जुष्टं निर्वपामि कक्षाय जुष्टं निर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टं निर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निर्वपामि यज्ञदेवदुष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि आज्यं तृप्यतिसृगामि अग्नेर्ज्योतिरसे समितः चित्पतिस्वा पुनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वा पुनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरश्मिभिः स्वाहा देवस्वा सविता पुनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा
కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః ఓం సహౌజసే నమః ఓం మజిరా ప్రభవే నమః ఓం నర్యాధసే నమః ఓం పంక్తిరాధసే నమః ఓం విసర్పినే నమః ఓం అగ్నిపురుషాయ నమః దేవసవిత ప్రసవా ఓం అయంత యద్మ ఆత్మా జాత వేదస్తే న్యేద్యస్వ వర్ధస్వ చేద్వర్ధగచాస్మాన్ పశగా పశుభిః బ్రహ్మవర్చసేనాన్ యేన సమేదగా అస్మిన్నాఘార కర్మణి బ్రహ్మన్ సోమమిద్మమాధాస్తే ఆదస్వా సమేదగ స్వాహా सोमाग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राग स्वाहा वसभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोप ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवदश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरकं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्या ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्द्रमग्गस्ताः अनुमतेन्द्रमग्गस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्गस्ताः देवसविता प्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण औपासनाग्निमुखे आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्रा श्रुतिविपर्यासन्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा ओं अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानदेवतं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत गतो व्रतानि वस्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवीव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేను ఆమె ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్టు తెలుసో చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేను ఆమె ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్టు తెలుసో తొక్కేవు పాదాలు నీవు కొరకని మొక్కేను ఆమె నీవు కొరకని మొక్కేను ఆమె పక్కనని భావాలు ఏరుపరచగలమా పక్కనని భావాలు ఏరుపరచగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా
చెనక చూజీవు నీవు సిగ్గులో వడి ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు చెనక చూజీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనగే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనగే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న సొత్తు వివరించగలవా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలవా పంకజం చక్రం బిప్రతమిందిరావసమతేం సంశోభి పార్శ్వద్వయం యూరాంగ కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం విభం సుచక్రశంకం కటివరద హస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం సూత్రోజ్వలమాల్యభూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్వత్రికశ్యపమరీచిముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధ్నా భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వే లోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామని మండలమండితే ఐరావత పుండరైక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదేకాఖ్య అష్టాదిగ్దంతి సుండా దండోత్తంబితే అమరావతే తేజోవతే సంయమనే రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే యశోవతేత్యష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకమాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలగేతే జంబూ ప్లక్షకుశ క్రౌంచ కషాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్యశుక్తి అదృక్షవద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హారీళావృత భద్రాశ్వకేతుమాలా హిరణ్యకర్మణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరు తామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యవ్రణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోట విస్తీర్ణ లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాక్షేత్రే అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే సత్యవ్రత క్షేత్రే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్స్రష్టు పరాద్దపర్జయజీవనో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమేహని ద్వితీయయా మే త్రయోదశ ఘటికా ద్విచత్వారింశత్ ద్విఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామ కాలే పురుహూత నామధేయేంద్ర సమగే పార్థివ కూర్మ ప్రళయానంత శ్వేతవరాహ బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరాహ కల్పే స్వాయంభువ స్వారోచిషోత్తమ తామసరైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మంత్రే తత్రైక సప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వతీతేషు తదుపర్యష్టావింశతి మహాయుగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే జాతే
षण्णवते सहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे जाते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे जाते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजया अर्जुन कल्कि भूपाक्य षट्चकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन अस्मिन् देशे वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्गाद कालसूत्रादे विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षणक्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमित्रात्राप्तोर्ग्याम सान्तपनवाजपेय पौण्डरेक अश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद वैकुण्ठ्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः परव्योह विभव अंतर्यामी अच्छावतार रूपगुण विभवैश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारभिर्ब्रह्मादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिर् दिव्य महर्षिभिरुक्ता गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य नंदक कौमोदकी सारंग दिव्य पंचायुधालंकृत कोटि सूर्य समप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखाचास्तोर्गेण आंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह भेदेन प्रवर्तमानस्य परव्यूह विभव अंतर्गामी अर्चावतार रूपकस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय स्वकर्मणोऽप्यादि वशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शरवणताय आंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिकिरण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार भगवत प्रद्युम्नावतारकस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् अंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकटक केयूरहार दिव्याभरण भूषिताय श्रीवत्सांकित वक्षस्काय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्योपेद शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय प्रपन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय निजावताराय अचिंत्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो दिव्य रूपकाय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र रूपाय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मराय ऋग्गज सामधर्वणज्ञ सूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवान् और्ववैदल पंचार्षेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवते सकल सुर संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां भृगो संकल्पतनयां
उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् अयोनिजाम् श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। ऋग्यज सामधर्मणज्ञसूत्रोद्भवस्या चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रुवत्रयार्षेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यपसङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् अयोनिजाम् भूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगेशया। कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये। विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वा देवता इमां दास्यामि प्रीणात कमलापतिः। कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस पवित्र कल्याणोत्सव में अभी अभी कन्यादान का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया। इस कन्यादान को अभी श्री अन्नमाचार्य महाराज जिन्होंने इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था, उनके ही वंशजों ने अभी कन्यादान किया है। ये कन्यादान इतना परम पवित्र सौभाग्य है कि विगत 600 वर्षों से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही इसे करते आ रहे हैं। उनके वंश पर भगवान की एक कृपा हो गई है। अब मंगलों का प्रक्षालन किया जा रहा है। इन मंगल सूत्रों को पवित्र जल में प्रक्षालित किया गया और यथाविधि उसका पूजन करके माताओं को, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी दोनों को इसे धारण करवाया जाएगा। इस प्रकार से यह परम पवित्र कल्याणम, भगवान का विवाह का निर्वहन किया जा रहा है। प्रतिदिन जिस प्रकार से हमें प्रारंभ में ही अर्चक स्वामी ने हमसे संकल्प करवाया कि हम लोक क्षेमार्थम, लोक कल्याण के लिए ही यह कल्याणोत्सव संपन्न कर रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। अन्नमाचार्य महाराज ने जब 600 साल पहले 15वीं शताब्दी में इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था, तभी उनका उद्देश्य ही यही था कि समस्त लोकों का कल्याण हो। भगवान के इस परम पवित्र कैंकर्य के द्वारा परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ, क्योंकि ये दोनों माताएं भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं। जहाँ जहाँ ये माताएं हैं वहाँ भगवान भी हैं। इस प्रकार से मनुष्य इस पंच तत्वों से निर्मित शरीर साथ इस मायालोक में, यह संसार एक मायालोक ही है, यहाँ भटक रहा है मायाधीन होकर के। हमें जो है यहाँ पर मायातीत होना होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर अनेक भक्तों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है। भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है भक्तों ने। इसलिए हमें भी प्रेरणा लेनी है उन भक्तों से जो आनंदित हो गए, जिन्होंने इस सांसारिक सुखों को त्याग दिया, विरक्त हो गए वे,
क्योंकि संसार में सुख नहीं है। ऐसा लगता जरूर है कि संसार में सुख है, धन प्रतिष्ठा, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी पति, संतान, इन शरीर, इन सब में आनंद है, ऐसा लगता जरूर है, लेकिन इसमें आनंद नहीं है। ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से सुबह होती भी धूप निकलती है लेकिन शाम हो जाती है, फिर अंधेरा भी आ जाता है, उसी प्रकार सुख दुख, जस अपजस, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, ये सब चक्र चलता ही रहता है। और भगवान का यह परम पवित्र कृपा जो है, इसे हमें प्राप्त करनी होगी। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु हैं, जो कलयुग में हम सब का कल्याण करने आए हैं। बाकी अवतार जो थे, राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, परशुराम इत्यादि, ये सब जो है युगांत में आए। भगवान राम सरयू नदी में लीन हुए और त्रेता युग का समापन हो गया। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी गोलोक चले गए और द्वापर का समापन हो गया। अंत में आए, किसी भी युग के अंत में आए भगवान अवतार लेकर, लेकिन कलयुग में युग के प्रारंभ में ही आ गए भगवान। अभी आए, जबकि हमें वेदों, पुराणों, ग्रंथों से पता लगता है कि अभी भगवान, ये जो कलयुग है यह 5000 वर्ष का ही है। 4,30,000 करीब वर्षों का यह कलयुग अभी मात्र 5000 वर्ष ही हुआ है और भगवान विराजमान हो गए हैं यहाँ पर भगवान हम सब का कल्याण करने आ चुके हैं। वैकुंठ से वे यहाँ पर दर्शन देने हमें आ चुके हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम नासा। इस प्रकार से यहाँ जो वेंकटेश्वर स्वामी का जो ये तीर्थ है तिरुमला, इससे बढ़कर तीर्थ कहीं नहीं है। यह अभी हम सब ओम प्रजापतिः सोमगं राजानमसृजता तंत्रगो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रे मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतूनां कंठे बध्नामि शतके रक्षन्तु शरदां शतं। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगं राजानमसृजता तंत्रगो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रे मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतूनां कंठे बध्नामि शतके रक्षन्तु शरदां शतं। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो स्मृते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सुमुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितो। वेलयुनी कल्याण वेदिका वेलयुनी कल्याण
నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మకిను అగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్యః ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజావరుణో న మన్యతాం యదై యజ్ఞస్త్రీపౌత్రమగన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్యః ప్రజామసైనైతు దీర్ఘమాయోః అశోన్యోపస్తాజీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రపద్యతాం యజ్ఞ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాగణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవా మాన్ లామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సన్వననాం సదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్వపభ్యూతే అగ్నో లాజా నావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతగో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్యవబ్రూతే అగ్నౌ లాజాన్ నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతే అగ్నౌ లాజాన్ నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసావే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాగణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే లాజహోమాంతే స్వరమంత్రతంత్ర శృతి విపర్యాసన్యూనాతిరిక్త సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషడ్వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసభావం అతో దేవా అవంతునో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తతామ విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానిత దేవతం సమూఢమస్య పాకం సరే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాద్యః తతో ధర్మాని ధారగన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యత గతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్యస్సకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సురగః దివీవ చక్షురాదతగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అదిగస్తా
तेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्यां भगवतो नरागणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे सर्वहोमान्ते एतत् कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा यदस्य कर्मणोत्यरेरचं यद्वान् युनमिहाकरम् अग्निष्टत्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सौहतं करोति मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सौहतोहताहुतीनां कामानगं समर्दयित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा तगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतममुष्मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनागिरं चक्षुरादत्तमक्षौ स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं युधिष्ठ्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै दैवेभ्यः स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ये दोऽस्ये दिशिमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायो धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समित सप्तऋषे सप्तधाम प्रिकाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयोनिराप्रणस्वाकृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् अनुष्टुघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरश्चैव भुक्तः स्वाहा अग्निजन्यः स्वाहा वेदिर्जन्यः स्वाहा द्यौर्जन्यः स्वाहा पृथिवीजन्यः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरश्चैव दीर्णः स्वाहा समन्तां बरिहरि हविषा कृतेन समादित्यैर्वसुभिषमरुद्भिः पूर्णाहुतिवुत्तमान्ते आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्पति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितः प्रासादेः पवित्रमसि पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्यै जुहोमि पश्चिमतो विष्णु सदनमसे दक्षिणतो विष्णु सदनमसे उत्तरतो विष्णु सदनमसे प्राच्यां विष्णु सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवौषधयो मरतां प्रशतयस्ततिविङ्गच्छ ततो नो नृष्टिमेरगस् स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनकम् भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं
तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान भूर्जे ददातना महेरणाय जक्षसे यो वस्तिवतमोरसस्तस्य भाजयति हनः उशतिर्व मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोग्यस्तक्षका ओम च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते वेत्ते तर्कनं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओम नमः मन्त्रहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्हुतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानां कृष्णास्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घाचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं यज्ञेश्वराय नमः आज्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भोनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यह परम पवित्र कल्याणोत्सव जगतपिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का अति पावन कल्याणोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न किया जा रहा है। अब यह वारणमायरम का पवित्र कैंकर्य संपन्न हो रहा है। वारणमायरम जो आप देख रहे हैं, अर्चक स्वामी वधू वर के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से श्री अन्नमाचार्य महाराज के वंशज जिन्होंने कन्यादान किया था। भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। यह अति पवित्र कल्याणोत्सव यह हमारे लिए पुण्य प्रदायक है। आइए हम सब भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाएं, अपने हृदय को समर्पित करें भगवान के प्रति। वे परम दयालु हैं, वे कृपा करके हमें इस दुख सागर से, इस संसार में जो हम भटक रहे हैं मायाधीन हो करके, यहाँ से ऊपर करके अपने परम पवित्र लोक में स्थान देंगे और हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। भगवान की कृपा एक बार जब हो जाती है तो फिर वह छिनती नहीं है। भगवान की हर शक्ति कृपा भी अनादि अनंत है। समस्त दुखों को हर लेने वाले भगवान, उन्होंने कहा है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भक्तों, मेरे बच्चों,
सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान का नित्य निरंतर अनन्य भाव से ध्यान करते रहना हमारे लिए का मार्ग है। भगवान का ध्यान करें, सब कुछ उन्हें समर्पित करें, उन्हें जानने का प्रयास न करें। कोई नहीं जान सकता भगवान को। वेदों ने भी नेति नेति कह करके हमें यह बताया है कि भगवान के प्रति केवल समर्पित हो जाओ। देखिए ये भक्तगण सभी दंपत्ति हैं, ये सब गृहस्थों को यहाँ पर किया जाता है। ये सब भगवान के इस कल्याणोत्सव में अपने आप को प्रतिभागी मान करके अत्यधिक प्रसन्न है। सांसारिक कामनाओं से दूर होकर भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव पूर्ण लाभ ले रहे हैं। भगवान दोनों माताओं के साथ देखिए कितना सुंदर स्वरूप लेकर के हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और श्री देवी भूदेवी हमें दर्शन दे रहे हैं। लाभ लीजिए, भगवान के चरण प्रणाम करें। गोविंदा गोविंदा। నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు బిరుదుని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ
गच्छ